রোমিও তার দুই পর্ব দুঃখে মানে শয়তান আলোটাই সরসরি চাঁদা পড়িয়া দেন রোমিও পুস্তক তার দুই পর্ব 23 থেকে 24 রন্ডা পড়িয়া দেন ও আম পড়িয়া দেন রোমিও তার দুই পর্ব 23 পদ তিনি 24 পদ ইয়া টাইম সাগরে ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗର୍ବ କରୁଛ ଯେ ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନାଦର କରୁନାହ 24 ଦିନ ହେତୁ କାରଣ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ହେତୁ ପିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଅଛି କାହାର ହେତୁ ଜାଣି ସାଧାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକର ବାଗା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ आज नहीं मास व्यवस्थारे गर्व को जदि इदे इनेश्वर भाई एगा पिला तो अबे पंडाने ओमो पंडाने जारगी गोटांग मंडली तनी पंडाने एंगा गोटांगी मंडली तनी यार बेस राम क्रिश्चियन गोटो भाई इनेश्वर भाई जत्की लोक पंडाने मीटिंग दे रोना पंडा आम क्रिश्चियन लोक बेस मंडली बात देनु आई एम सिकाटी पेंटिकस्टल मंडली का बात हालेलुया हालेलुया पूरा संपूर्ण प्ले दिवस যদি বুঝিয়া দেন তেবে কি জীবন দানি কামে কিনে মানুষ না মনে করি মনে কা পান্ডা নাই কাম্বার কান্ড এসটি মনে কা বাদ দেলু ইনি লোক রাম খ্রিস্টান লোক কামু সিকাটি মনে কা বাদ না বাস 40 সেকেন্ড লাগি সাদ ব্যবস্থারে গর্ব করুছে যে তুমি মানে লঙ্ঘন দ্বারা হি কি যে তুমি মানে ব্যবস্থা লঙ্ঘন দ্বারা কি তুমি মানে অনাদার করু না সাইডি 24 তারিখ সম্পূর্ণ দিশা কারণ যেপরি লেখা ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ହେତୁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିନ୍ଦିତ ହେଉଅଛି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକରି ବେଶୀ ମାନେ ଯେ रोमियो मंडली लोक तका आम क्रिश्चियन लोक तका आम क्रिश्चियन लोक तमो आम बेन लोक तमो आवा लाकोंगा तिनामो आम बेन लोक तमो गणेश पूजा का चांदा गणेश पूजा प्रसाद तिनामो आम बेन लोक तमो आम सिंदूर खा हालेलुया सतो कते बेन लोक ततरु लाकोंगा तिनेरु सतो कते बेन लोक ततरु सिंदूर खायरु सतो कते बेन लोक ततरु गणेश पूजा प्रसाद तिने मात्र मी द्वारा विजाति मानव माने कुई लोक माते बेन तरी पदा अपमानित हालेलुया हालेलुया तो माने हीरो व्यक्ति माने सत्य कथा आमो पेन लोक तम कालु गवा मो पेन लोक तम मासो दिना मो पेन लोक तम या गया मो मात्र कुई लोक के अड्डा ने से दाई मंदिर कालु को बहुत के आनंद कोरु थी के सलत का नाजु केले सिंगाते बे टाडा पेन सलत का जे के नियम ए ने भाई पेन का दादा देनी एगा कुई लोक मते विजाति मानव मते तुमने अपमानित करू हालेलुया हालेलुया ಏನು ಸದಾ ಪ್ರಭು ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಗ ಇಸ್ಕಾಂತಿ ಎಂಗ ಮಥು 21:7 ನಲ್ಲಿ ದಿಸಾದರೆ ತುಮೆ মানে প্রত্যেক লোক মানে প্রভু প্রভু বলি কহিব মাত্র প্রত্যেক লোক মানে স্বর্গ রাজ্য প্রবেশ করি মানে যে মানে পরমেশ্বরଙ୍କୁ বিজাতি ମାନଙ୍କ নিকটରେ নিন্দিত କରୁଛନ୍ତି এসকে লোকটা সাহায্য এটা বিজাতি লোকের মতে প্রায় অনেক লোকটা সাহায্য মেনাসিবা ও অনেক পরিবারে আবার বাসির রাইসকা বাসির নে যে পেনু এ লোকটাই এঙ্গা বিজাতি লোকের মতে এবে অপমানিত বিক্রি हालेलुया ने जो विद्यार्थी लोग का पुनः मंदिर माने क्रिश्चियन लोग मात्र के ने जो क्रिश्चियन लोग को छुट्टी क्रिश्चियन लोग का रिसे कहते चौतन मानेरु मात्र ने जस्ती आयस का इस्ती आवर इस्ते मीडिया कमाई देगा चौतन राय सरसु ए लोग पुनबरुडा माने ए लोग विद्यार्थी लोग माने पेन का जो अपमानित दिखि माने ए लोग स्वर्ग का सानेसु सानेरु साजेरु सानासु हालेलुया 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 एसर बेला अंजु इहिंदा हसेनी माने अनि एसर बेला कि पेनुई प्राण को निजर को उद्धार को मुक्ति का भावना निजो बुझन स्थान से हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एनो एसर बेला अंजु इहि माने पेनुई माने व्यक्तिगत भाव है प्राण में जो एसर बेला पेने एसर बेला मेहने तेरे जाए या जो एनो बड़ो बड़ो मीटिंग कानी मांग सवा दी बेडा बड़ा मंगा एस्ता पेनु कथा बेस्पर ने पेन मादी पेन कथा से प्रचार है माने एगा पेनु माने पोका भाई आडा मन माना कंजु कि आडा किरा सीधा कंजु बुढ़ा का कंजु लाभे जाबो कंजु मेहपा माने पोका आदर को समझी तीन गोटा पक्की मानस माय मादा मीटिंग माने माय के माने जो एगा जदी प्रचार तानी जदी बाय चांस पे बाबा मोबाइल में जो कि नेडा माने जो डायरेक्ट आनी की
অতি সাবধান এর का वाक्य दिन इसका नंबर जाने हते परिवर्तन हालेलुया हेलो आंबे इच्छा की माई नाला मॉडल की बांधे पड़ी তিনি ব্যাখ্যা করতেছেন মনে করছ না যদি প্রাণ পোকা বা মানে লিডার মানে যে প্রত্যেক পরিবারে প্রত্যেক মানে ইদে গন্ডাবার তো 6 ঘন্টাই 6 লোকরি সিরিয়াল পতাঙ্গার মানে কাইনি জানসি মানে 5 রাশি মানে বুঝেন 5 রাশি মানে এতে ধ্যানরে কা কখনো এতে জানসিলা পাদা সতান কেনা এসেলা পাদা বুঝিয়া বসে মানে দুটোকে বুঝিয়া বসে जस्ट करे वाक्य तो इसी प्रकार वैसे करनी जीवन में लायन गंडाबर तो राजेश दिगल जहां जुलिता दिगल इंगी तालफंसा इंगी ऐसे बिना नाम सुनता ऐसे ना माने माइंड माने इच्छे जागृत आबाई माने जेनोला जिंसु तिनी माने ठीक या टाइम मध्य माने जीवन तिनी पेन कथा पेनबास जदि सतर्क करने छ गोटे मास भितर माने पेनु केते ना केते मन करने हालेलुया 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 केनु माय जीवन तानी ने जाजो पेनला अनुगति नि मेहानली कारण है माने आज बाई मानस माई मन इच्छा बे गोकी मानस रोन बोका बा प्रचार गिनन किपि मानन गिनन ई मनोरी जाना काय मनोर केंगा एंगाल मान किंतु एंगा मनोर सुर एंगा मनोर गा सर्वदा कंट्रोल सेसोतानी वाक्य ओटोना तेनगा पेता 10 वर्ष मान जो एस्ता नाही आबा पेला इच्छा तिनी साधन गिने जो याजी देर वस्तन हे आमन प्रो इना जन माने आज्ञा याने पड़े ओ नाही एगा मनोनीत लोकुता तेरु एस्ता की मीसेनु माने ई पृथ्वी सृष्टिया बा बेले ने मीसेनु जागा प्रस्तुत विभाजन एने भाई बात एसिगला ए शब्द तिनी पारसला तेन परिश्रम गिबाने যদি এই পদ তিনি পারসলা কিবা ইকে পরিশ্রম করতেন বাকি কে পেছে কানি মানে পেন মাসে যদি বেনাসু সাইটি গ্রিসাদন হে ও ধর্মচারী মানে তোমার মন নিকট দূর হইবে না এসিগলা এই ওয়ার্ড তিনি মান পারবে হালেলুয়া হালেলুয়া এর মানে শুনতানি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভাবে এসে কানি পেন মাদে বেরো আসানা মাদে বেরো আসানা আমরা সানামু এই বুদ্ধি নিনা সত্যতা সানামু কুলে লোক যদি খ্রিস্টান লোক রোনে মানে চিন্তা মানে রোনে ভাবনা মানে যে রোনে সাথে কাম সর্বতা নিছেন যদি আজ भी তিনলা ইচ্ছা তিন সাধন গিয়াছো ডিসিশন সানাস ঈশ্বর করে ইচ্ছা সাধন করে সে কেবল সর্বদা না তারা জামা বাতে কারা পেছানে না তারা কি বাতে কাতরা মরে ইনসান কেবে মত যায় ত্রা বাদা ত্রাঙ্গে বিশ্বাস করে দেখেন সর্বদা এসরা গতি শুন